قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم نبی جیسا واقعہ نہیں کوئی آمد نبی جیسا واقعہ نہیں کوئی ہجر مصطفیٰ جیسا فلسفہ نہیں کوئی ہجر مصطفیٰ جیسا فلسفہ نہیں کوئی کلم پاک کے الفاظ بعد اب یہ کہتے ہیں میں محمد ہے دوسرا نہیں کوئی کلم میں محمد مل جائے گا رب سے بھی ملائے گا دین مصطفیٰ جیسا راستہ نہیں کوئی دین مصطفیٰ جیسا راستہ نہیں کوئی ابوبکر عمر عثمان اور علی بھی یہ کہتے ہیں ابوبکر عمر عثمان اور علی بھی یہ کہتے ہیں میرے مصطفیٰ جیسا رہنما نہیں کوئی میرے مصطفیٰ جیسا رہنما نہیں کوئی ہاتھ باندھ کر سارے معجزے یہ کہتے ہیں ان کی زندگی جیسا معجزہ نہیں کوئی ان کی زندگی جیسا معجزہ نہیں کوئی ایک رب ایک کعبہ اور ایسے ہی عالم میں صرف ایک مدینہ ہے دوسرا نہیں کوئی صرف ایک مدینہ ہے دوسرا نہیں کوئی سارے زمانے میں ہو گئے کئی لیکن سان ہے زمانے میں ہو گئے کئی لیکن کربلا کے جیسا ہی واقعہ نہیں کوئی کربلا کے جیسا ہی واقعہ نہیں کوئی کھل گیا شب اسرا راز خود بخود عظمت کھل گیا شب اسرا راز خود بخود عظمت انبیاء کی محفل میں آپ سا نہیں کوئی انبیاء کی محفل میں انبیاء کی محفل میں آپ سا نہیں کوئی کھل گیا شکل میں آپ سا نہیں کوئی ان کی نعت لکھتے ہیں ان کی نعت پڑھتے ہیں اپنا نعت سے ہٹ کر مشغلہ نہیں کوئی
سے ہٹ کر مشغلہ نہیں کوئی. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ میں بس گئی ہر دم محبت شاہ محبوب کی. دلوں میں بس گئی ہر دم محبت شاہ محبوب کی. دلوں میں بس گئی ہر دم محبت شاہ محبوب کی. بنا دیتی ہے بگڑی پل میں غربت شاہ محبوب کی. بنا دیتی ہے بگڑی پل میں غربت شاہ محبوب کی. وہ قسمت کا دھنی ہے جو تیرے دربار میں آیا. وہ قسمت کا دھنی ہے جو تیرے دربار میں آیا. دلوں پر سب کے ہوتی ہے حکومت شاہ محبوب کی. دلوں پر ہوتی ہے سب کے حکومت شاہ محبوب کی. پریشان حال میں ہو ہی نہیں سکتا قیامت تک. پریشان حال میں ہو ہی نہیں سب پر بھی رہتی ہے عنایت شاہ محبوب کی. کہ ہم سب پر بھی رہتی ہے عنایت شاہ محبوب کی. مجھے دنیا میں کوئی جانتا پہچانتا نہ تھا. مجھے دنیا میں کوئی جانتا پہچانتا نہ تھا. کہ جو میری جو کچھ بھی عزت ہے بدولت شاہ محبوب کی. علی آپ کے دربار کا خادم ہے شاہ محبوب. علی آپ کے دربار کا خادم ہے شاہ محبوب. کہ اس پر ہر گھڑی رحمت ہی رحمت شاہ محبوب کی. دلوں میں بس گئی ہر دم محبت شاہ محبوب کی. بنا دیتی ہے بگڑی پل میں غربت شاہ محبوب کی. حضرت مولانا سید جنید پاشا صاحب قبلہ ظریف قلعہ کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ حضرت قبلہ ہم سب کو اپنے خطاب سے سرفراز فرمائیں. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ و مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم العامین ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم خصوصاً علی وارث حالہ و مظہر کمالہ القندیل النورانی والغوث السمدانی صاحب الاشارات والمعانی سیدنا و سید الکل شیخنا و شیخ الکل ملازنا و ملاز الکل جدی مرشدی و مولائی باز الاشرف غوث العظم میرا محی الدین الشیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ عنہم و رضوان. شہ نشین پر جلوہ افروز معزز مشائخین عظام، علماء اکرام، معزز بزرگوں، عزیز دوستوں اور پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھیلی ہے روشنی تیرے جلووں کی کس قدر، پھیلی ہے روشنی تیرے جلووں کی کس قدر، پہ اپنے مہر کی ہو جائے ایک نظر. بڑھ گئی ہے نسبت وارفتگی، جس کو چاہوں تیرا دیوانہ بنا سکتا ہوں میں. یہ غرور بندگی ہے تم سے نسبت کے طفیل، تم سلامت ہو تو ہر بازی لگا سکتا ہوں میں. لٹ گئی کامل جہاں ساری متاع زندگی، کیا تماشا ہے وہیں سے زندگی پاتا ہوں میں. معزز حاضرین اکرام، سب سے پہلے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس عظمت والے نبی کی امت بابرکت میں پیدا کیا، جو کہ نہ صرف ہمارے نبی ہے بلکہ تمام اولین و آخرین کے امام و مقتدا بھی ہے. اور اس بات سے آپ تمام لوگ واقف ہیں کہ آج ہم سب یہاں پر عرس شریف کے موقع پر جلسے فیضان اولیاء اللہ کے عنوان سے کچھ سننے اور سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. معزز سامعین حضرات، اولیاء اکرام دراصل انبیاء اکرام کے نائبین ہوتے ہیں، جو اپنے علم و عمل، زہد و تقوی، عبادت و ریاضت کی وجہ سے اس مقام پر فائز فرما دیے جاتے ہیں جہاں پہنچنے کے بعد اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے، اور انہیں وہ خصوصیت عطا کی جاتی ہے کہ رہتی دنیا تک ان کا نام باقی رہتا ہے، ان کی یاد منائی جاتی ہے اور ان کا ذکر کیا جاتا ہے. صالحین اکرام کے ذکر کرنے سے، ان کی پاک سیرت کا مطالعہ کرنے سے اور ان کے واقعات اور کرامات کو سننے سے ہماری زندگیوں میں بھی نیکی، صالحیت، تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ ایک انخلاق پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آمدی ہے کہ دنیا کے ہر گوشے میں، ہر چپے چپے میں پرچم توحید بلند ہوا، اور لاکھوں کی تعداد میں غیر اقوام کے لوگ ان کی تعلیمات سے، ان کے پاک اخلاق سے، ان کے اعلیٰ کردار سے اور ان کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اور سینکڑوں کی تعداد میں تشنگان علوم و معرفت کو سیراب کیا گیا. میں نرمی اور لہجوں میں شفقت پائی جاتی ہے. بزرگان دین جب اس دنیا میں رہے تو اس سایہ دار شجر کی مانند رہے جس کا سایہ اپنوں کو بھی فراہم ہوتا ہے اور بیگانوں کو بھی، جس کی چھاؤں میں دوست بھی بیٹھتے ہیں اور دشمن بھی. ان نفوس قدسیہ نے مخلوق خدا کے دلوں پر اور ذہنوں پر حکومت کی ہے، اور یہ عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز و محور بنے رہے ہیں. معزز حاضرین اکرام، اس بات سے آپ تمام لوگ آشنا ہیں کہ ساری کائنات میں اگر سب سے مقدس جماعت کوئی ہے تو وہ انبیاء اکرام کی جماعت ہے. منصب نبوت اور منصب ولایت یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں، لیکن منصب نبوت کو پانے کے لیے
लिए मनसब विलायत से ही गुजरना पड़ता है। दूसरे अल्फाज में कहूं तो यूं होगा कि हर नबी वली जरूर होता है, लेकिन हर वली नबी नहीं होता। यही वजह है कि बेशुमार औलिया इकराम गुजरे हैं और अल्लाह ताला की जानिब से इन्हें मुख्तलिफ अक़साम की विलायतों से नवाजा गया। किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने विलायत इब्राहिमी से सरफराज किया गया, यानी उनकी विलायत का वही रंग था जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलायत का था। तो इसी तरह किसी को विलायत मूसवी से हिस्सा मिला, किसी को विलायत ईसवी से नवाजा गया। तो कुर्बान जाइए आपके और हमारे पीर सुल्तानुल औलिया हुजूर सैयदना गौसुल आजम दस्तगीर के कि आप इरशाद फरमाते हैं कि हर वली कोई ना कोई नबी के नक्शे कदम पर है और मैं अपने जद्दे अमजद मोहम्मद रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पर हूँ। तो मालूम यह हुआ कि सरकार गौसुल सकलैन को विलायत मोहम्मदी अता की गई थी, यानी आपकी विलायत का वही रंग था जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलायत का रंग था। और विलायत के दर्जे तक पहुंचने के लिए बेशुमार सुलूक तय करने पड़ते हैं। उनमें से एक अहम सुलूक मोहब्बत भी है। जिस मोहब्बत में जुनून व शिद्दत पैदा हो जाए और वो बाकी तमाम मोहब्बतों पर गालिब आ जाए तो उसे इश्क कहते हैं। इश्क बाकी तमाम मोहब्बतों को जलाकर राख कर देता है और दीगर तमाम मोहब्बतों पर हावी हो जाता है। इश्क का ख़मीर इंसान की रूह में मौजूद है और इस इश्क के ताल्लुक से आरिफीन बयान फरमाते हैं कि इश्क इलाही ही दरअसल में इश्क हकीकी है। और यही वो इश्क था कि जिसकी खातिर, जिसकी वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर आना पड़ा। यही वो इश्क था जिसके इम्तिहान के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आगे नमरूद में झोंका गया। यही वो इश्क था जिसकी वजह से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में अमान मिली। यही वो इश्क था जिसकी खातिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मजालिम को बर्दाश्त किया। यही वो इश्क था जिसकी वजह से आपके और हमारे आका हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को ताइफ के मैदान में लहूलुहान किया गया। यही वो इश्क था जिसके इम्तिहान में कामयाबी के लिए मैदान करबला में हजरत सैयदना इमाम हुसैन ने ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने घरानों के तमाम अफराद की जानों का नजराना पेश किया। यही वो इश्क था जिसकी खातिर सुल्तानुल औलिया हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर ने मुसलसिल 40 वर्षों तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। और यही वो इश्क था जिसकी खातिर सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने मीलों का सफर तय कर हिंदुस्तान को अपना मस्कन बनाया और यहाँ पर तौहीद की शमा को रोशन किया। इश्क के हवाले से रिवायत मौजूद है कि एक मर्तबा एक शख्स किसी आशिक दरवेश की बारगाह में हाजिर होता है, वहां बैठता है और फिर खामोश चले जाता है। कुछ दिनों बाद वो दरवेश उस शख्स से दरियाफ्त करते हैं कि क्या माजरा है, मैं देखता हूं कि तुम रोज मेरे पास आते हो और बगैर कोई हाजत तलब करे यहाँ से खामोश लौट जाते हो, आखिर तुम चाहते क्या हो? तो वो शख्स उस दरवेश से कहने लगता है कि मैं तो यहाँ पर इश्क की चिंगारी लेने आता हूँ। ये सुनकर वो बुजुर्ग खामोश हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद फिर वो बुजुर्ग उस शख्स से दरियाफ्त करते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए? तो फिर वो शख्स कहने लगता है कि मुझे इश्क की आग चाहिए। फिर वो दरवेश खामोश हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद फिर ऐसा ही होता है। दरियाफ्त करने पर वही जवाब मिलता है कि हुजूर मैं तो आपकी बारगाह में इश्क में जलने के लिए आता हूँ। ये सुनकर वो बुजुर्ग उस शख्स से कहते हैं ठीक है, एक काम करो, कल जंगल में फला मकान पर जाओ, वहां पर तुम्हें एक शख्स मिलेगा, उसकी हालत आकर मुझे बताना। उस बुजुर्ग के कहने पर वो शख्स अगले रोज जंगल में जाता है और उस मकान पर देखता है तो हैरान रह जाता है। क्या देखता है कि एक शख्स जमीन पर पड़ा है जिसका धड़, जिसके बाजू, जिसकी टांगे उसके जिस्म से जुदा पड़े हैं, तड़प रहे हैं और खून के फव्वारे जारी है। ये देखकर वो शख्स उस दरवेश की बारगाह में अगले रोज आकर तमाम लोग जाने के बाद कहता है कि मैंने देखा कि उस शख्स के जिस्म का हर अजू उसके जिस्म से जुदा पड़ा था और तड़प रहा था। ये सुनकर
चिंगारी दे दूं। इसी सिलसिले में तो नकीबुल इस्लाम हजरत अल्लामा कामिल शुतारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इस इश्क में सौदा जान का है और जान का सौदा खेल नहीं, आगाज तमन्ना खेल सही, अंजाम तमन्ना खेल नहीं। शमशीर बकफ खाती हो करा और कोई रहे सजदे में पड़ा, कहती है जमीन कर्ब वाला इस शान का सजदा खेल नहीं। कहने का मकसद यही है कि इश्क का दावा करना तो बहुत आसान है, लेकिन राह इश्क में इम्तिहान व आजमाइश से गुजरना और इश्क के तकाज़ों को पूरा करना यह हर किसी के बस की बात नहीं है। और जिन लोगों ने इस इम्तिहान व आजमाइश में कामयाबी हासिल की वो महबूबाने खुदा बन गए। आज उनके आस्ताने आबाद है। आज दुनिया उन्हें बुजुर्गान दीन और औलिया इकराम से याद किया करती है। इस दुनिया में बेशुमार औलिया इकराम गुजरे हैं, सदा आशिकाने सादिक पैदा हुए हैं और हर किसी के नजदीक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजा इनकी जिंदगी का अवलिन मकसद रहा है। तरह तरह के बेशुमार मुजाहिदात किए और राह इश्क में हदफ मलामत बनना गवारा किया, लेकिन अपने हाथ से दामन इस्तिकामत को नहीं छोड़ा। और इन तमाम बुजुर्गान दीन में बकौल हजरत गौस अली शाह कलंदर पानीपती रहमतुल्लाह अलैह, जो अपने वक्त के एक साहिबे करामात कश्फ करामात बुजुर्ग गुजरे हैं और जिन्हें सयाह दश्ते तौहीद के नाम से भी याद किया जाता है, उनके हवाले से एक मशहूर किताब शजर मारिफत में मौजूद है। आप फरमाते हैं कि इन तमाम औलिया इकराम में दो नुफूस कुदसिया ऐसे गुजरे हैं जिनका खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला शहदाई है। पहले महबूब सुबानी हुजूर सैयदना गौसुल आजम दस्तगीर और दूसरे महबूब इलाही हुजूर सैयदना ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। इन तमाम औलिया इकराम में जो मकाम और जो शान महबूबियत इन दोनों नुफूस कुदसिया को हासिल हुई है वो और किसी को भी नहीं अता की गई है। हाज़रीन इकराम, अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर हम अपनी दुनिया को संवारना और अपनी आखिरत को सुधारना चाहते हैं तो जरूरत इस बात की है कि हम सालिहीन उम्मत के बताए हुए रास्ते पर गामजान हो जाए। इसी तरीक़ पर चलने से हम दुनिया व आखिरत में हमें सरफुरुई और सरबुलंदी हासिल होगी। व आखिरु दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और आप MSc है डिस्ट्रिक्ट के, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी हमेशा खिदमत रहती है। मैं नवीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पर तशरीफ लाए। सबको नमस्कार। आप हमारे गांव में आए, आप हमारा ऐसा बोले तो हमारा तो पहले राजकीय में 2006 से हम यहाँ पे है। हम अभी भी एक बात तो बोल कर दूँ मैं, क्योंकि यहाँ के प्लेस का जो विशिष्ट है वो कहाँ पर भी नहीं मिलता। क्योंकि ये बड़े साहब का समदानी साहब का बेटा जो है, उनसे पहले जो समदानी साहब था, समदानी साहब जाते जाते आप हमारा वो एक रिंग दिए थे। वो रिंग ही हम अब तक हमारा निशानी है, अब तक नहीं निकाले भाई। क्योंकि कैसा रहता बोले तो एक एक माइंड में बैठे तो कैसा रहता बोले तो किधर में रहे तो इधर आ सकते। हमारा गांव में भी आप पूरा लोग आके हमारा गांव का भी अच्छा तरीके से हमारा गांव वालों को भी सपोर्ट करो, क्योंकि गांव में ही अच्छा रहता। हैदराबाद वाले आके यहाँ पे ये दरगाह के वास्ते आप आए, शुक्रिया। और एक बार कभी भी हमारा गांव पे आ सकते, क्योंकि आप पूरा हमारा मेहमान है। कभी भी हम तो कैसे करते हैं कि यहाँ पे तो मालूम है, बाहर तो नहीं मालूम है।
क्योंकि हमारा कैसे रहते बोलो तो एक एक दिन बोले तो पार्टी से आप है तो नहीं बात करना, मगर बात करने के कैसे रहते बोले तो हम 2006 से अब तक अपोजिट है, मगर हिम्मत नहीं आ रही क्योंकि अपोजिशन में ही सब कुछ मालूम पड़ता, आदमी का क्या है मालूम पड़ता। हमारा कैसा बोले तो थोड़ा हिंदी तो अच्छा बात नहीं कर सकते, मगर अपोजिशन में कैसा रहता बोले तो हर एक आदमी का कैसा बोले तो हर एक आदमी का क्या है, क्या माइनस है, हम क्या कर सकते, गरीबी लोगों को हम क्या दे सकते, गरीबी लोगों को हमारे से क्या होता वो करने का टाइम तो 100% मिलता। हम कभी भी आपके वास्ते आपको सपोर्ट करने के लिए आपके मस्जिद में नहीं तो दरगाह में हम सपोर्ट करने में हम पहले ही रहते, क्योंकि ये बात तो नहीं करना, मगर 2006 में हमारे को जो रिंग दिया अब तक वो हमारा गोल्ड रहेंगे तो डायमंड रहेंगे तो, मगर वो पूरा निकाल के भी रखते हैं, मगर ये रिंग तो नहीं निकाले। वैसा प्लेस है, ऐसा प्लेस के लिए आप सब आए, फिर से एक बार सबको शुक्रिया, हमारा गांव के तरफ से सबको धन्यवाद। थैंक यू। ऐसी पोशाक मेरे यार ने पहनाई है, ऐसी पोशाक मेरे यार ने पहनाई है, ऐसी पोशाक ऐसी पोशाक ऐसी पोशाक ऐसी पोशाक ऐसी पोशाक ऐसी पोशाक यारी ने ये बिकार मुर्शिद इश्क है, मैं जिधर भी हो के गुजर गया, ये बिकार मुर्शिद इश्क है, मैं जिधर भी हो के गुजर गया, हुआ जा बजा यही गुलबा, यहाँ आइए देखो, ऐसी पोशाक मेरे यार ने पहनाई है, ऐसी पोशाक ऐसी पोशाक ऐसी पोशाक ऐसी पोशाक ऐसी पोशाक ऐसी पोशाक मेरे यार ने दीवान कह दिया सरे महफिल हुजूर ने, दीवाना कह दिया सर महफिल हुजूर ने, दीवान कह दिया सर महफिल हुजूर ने, दीवाना कह दिया सर महफिल हुजूर ने, मुल्क जुनू में ये बड़ी इज्जत की बात है देखो, ऐसी पोशाक मेरे यार ने पहनाई है, ऐसी पोशाक 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 मेरे यार ने पहनाई है, जर्रे जर्रे में तेरी जर्रे जर्रे में तेरी शक्ल नजर आई है, जर्रे जर्रे में तेरी शक्ल नजर आई है, जर्रे 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 जमाल यार की रानाइयों में गुम है नजर, जमाल यार की रात